Angelet, Chemo Report, go ahead. Si Councilor Girly Balaba mi propose og resolution sa pag-adapt sa official invocation song nga gisulat ni national artist gikan sa Bukidnon nga si Dato Rodelio Waway Saway nga gamiton sa tanang formal government affairs sa syudad. Ang nasampit nga komposisyon mag-promote sa values of unity, guidance, peace, and responsibility beyond politics and personal interest. Mato di Balaba apan mato di majority floor leader Councilor Edgar Cabanlas ang pag-ampo sa ka-personal act ug laing-laing relihiyon giobserbar ang lain-laing porma sa pag-ampo. Gisuportahan usab ni Councilor Roger Abaday ang pahayag sa majority leader nga ang gobyerno kinahanglan nga magpabiling religiously neutral. Sa panig usab ni Councilor Yibuna Yasin Imano, gi-acknowledge niya ang maayo nga intensyon o quality sa composition apan ang advice nga ang religious diversity kinahanglang dapat nga ikonsiderar. Gisuggest sa City Council nga ang proposal hisgutan pa sa committee level. Ini nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Patanang Bayan sa Angel News Patrol. Reporting.